kanta og voodoo doll. Totoo na ako may Billy pen. Pero baliktad siya. So, i-start. Marami. Ako i-try. At di ba voodoo doll na ang bawa? Ay. Hindi pwede! Ako. Kabalo ka wala. Ang video ko, samo ko dyan. Sinabi ko dyan. Kuwate. Katubo Ang video ba ako do? Paliguan. Tayo mo, sinamok. Mapiyong-piyong sa madali, te, ha? Ay, naku. Manakog wala sa trap. Ako lang luto paniod to, te, ha? Samo ka ayo. Katubong gay ko. Okay, so ito sa... So, easy mo din natin pagkamay. Okay, so madali na ako photo lol. Pag mag-ato sa end, it's even getting worse. Kapit na ang end. Mama Buti! Mama Buti! Yung natulog. Ay. Dito ka tayo. Tulog ka tayo, tay. Tulog ka tayo. Okay, so kanina pa yung puso. Agad. At diba, bududolo? Okay. Bawa. Mata. Mata. Adios.
This past restaurant is so cute. Oh, bukan. Oh, they only consume this button when they serve this order. I think so if there's a new plate. Kita ka ata ganing pinadebab. Akong password. Di na siya ganahan na ni. Let's go to the... Oh, where's the helmet? Okay, and next, side, buhok. Ay, unsakan. Yahang buhok. Unsa? O ulo. Mama Bootsy. Mama Bootsy. Okay, so sama-sama na siya sakit-sakit. Okay. Mama, ito sukod-sukod akong budo doon. Yun sama na ni mo. Dito lihan ako. Hoy, nakayin mo na ako yun. Nga. Belchubawin. Ugniyon. Listerol. Ugniyon. Ice cubes. Ate, kumulang ako. Ano sila adobo? That's so fancy. I could be a princess. No way. They ran up close. My father people because she has Snow White. I'm gonna lay her. I know how to lay her. Okay. Iguan ako sa tiin ni Mama. Oh, I think I'm gonna do the bouncy from my house. I think we'll like this here, just do it. Now, let's flip it. I think this is the bouncy, I guess. So we don't forget about this forward. It's so fun. Okay. So, mauna na for today, guys. Bye-bye na, guys.